lamɛnnikɛlaw aw kana ɲinɛ k'aw abonné ka video ninnu partager sabula o ye courage d'an ma Ala ka fanga d'an ka baara la. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولنا وربا مولميني كتاب جانتي كلني بني على سنما ني نصرو غفتي ني على سنما فغفمو غبي ني سايل ما فتي ني نويل فتي مغامون نانا سلامغا كما كوچوغلا ني على سنما امنا ني حكمولي قران كما ني حدثا كما على كامل سبما حكم الاحتفال بآيات الضلال مغفلو غفتو اولوكتي جماني الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ame kuma daboli me wole ka ala tanu ala min bara den tafe den foy foy te ala fe ولم يكن له شريك في الملك aka fanga ko nana fana jenyo wantala donc an foy jete aga fanga yi fatala ko qur'ana ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ala ma fe wolo o ko ra dente ala fe fata fe musofana tafe ambe wo kalama o be qur'ana ko suratu al-ikhlas do ba wala ko suratu samad qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad o wala ka fo dente ala fe fata fe musotafe man nasara be feti minge ina fo mi ma mi nyagoro na 25 o ba jira ka fala be demi ala fe no isai ori anniversaire be ke le 25 décembre la en islamo do nga akida la dente ala fe en bien fana islamé do de bu de ma feti la fana ka sur islamé ka akida ka ko dente ala fe ala ka dengo islamé ka akida la dente ala fe nga do tla ku seno ala ka dengo kuma na ko feti ke o tugu no fe wala bamla wala nanu kadila ala ka be sabamo إن الله سبحانه قد أغنى المسلمين ala ye ayira ka fɔ ko den tɛ ale ala fɛ suratul ikhlas yo jira chrétien ya ayira ka fɔ ko den bɛ ala fɛ a bɛ bible yɛrɛ de fana kɔnɔ han innahu hakaza ko a bɛ u ka évangile yɔrɔ dɔ la ko ahabba Allahu al-alam ko ala yɛrɛ de diɲɛ kanu innahu hakaza ahabba Allahu al-alam ko ala ye diɲɛ kanu hatta bazara ibnahu al-wahid ala kelen ka diɲɛ kanu k'a y'a denkɛ kelen bila ka na diɲɛ kɔnɔ n'o ye Isa ye likai la yuhlika man yu'minu bihi walasa mɔgɔ mɔgɔ mana da denkɛ kelen na k'a t'o halaki
ni mogam dara isala kite halaki bal takunu lawul hayatul abadiyya ko nga ibena nyine ma ba mal lesro nyine ma ba mal me ode aljina o ga fotu gola donc wala ka fo olubulu dembe ala bulu wala re nyiya fana kanu ala nyiya kanu fa dembe la kana nyiya kono kasana hadisa ala kala sallallahu alaihi wasallam kuni nyiya valere ku ngabo ala bulu comme soso kama ko kafiri ku te jifro nyiya kono hali siya kele wala ka fo ala ma nyiya kande kuni nyiya valere ka bu ala bulu comme soso kama kafiri te jifro akono hali siya kele ngolugo ko hakaza ahabba Allahu al-alam kala re nyiya kanu ko fo o de ko sa jenga kene bla kana nyiya kono ni mo xam darawla itena halaki ngay bina nyine ma ba wal soro mona luga tasal islam ga tasra ba nyogon je fambe le fe nga do fana tu nyagami ulula ga o kafriya wala ino ko fete ko no fe ala kam la jine kisama inna la subhanahu kana aghina al-muslimin islamo ko ni ala islamo kari وأنعم عليهم بالشريعة كاملة شاملة على إسلامه كارياني ميه أي إسلام يا دي إسلامه ما شريعة دو أدفعله نفوي تاجه دينه منو توتا فن تاجه أدفعله دينه نيمان نيمانو الشريعة بدفعله نو وكونه واساي فسني على جا شريعة دفعله متشودي لما ديننا أبي دعاء مسوكلين فرو فلا فرو سبا فرو فناني mais chrétien ka dinana ibma nga fula furu fo kelen wudu nga jamana kan muso ka tari cewye donc muso tamun be no lus o solution tu ka dina kono nga solution islamia kono ka fa ka se ka furu fo nani nga solution tu lu fi funa kala ni ala kota ka dura bana nga solution fo itala ka dina kono parce que ka dina kono ko kelen be furu islamia ko ka furu fo nani na sebe na o sete ka dankelema donc islama solution soro ola solution tolu ka dina kono funa kara solution bala funa kara gala ko ta kadra bala donc islama dina da falene dina nyimano katla ka beta fa ka dama يكون مصالح الدين والدنيا وبمنا dina na da madan na fa be fen fena islama yo be gira ali nyanyine ma ni ga na fa be na islama be gira ila la haranyini nafa ko jiraila nyini nafa ka be jiraila ala kasrata fi dunya wal akhirah ala amal biha ala mane ga kishi lahara ani ga kishi nyena yan ka kuna ja tro nyena o be duluna muna o islam yayi wa tamassuk bi hadiha islam ya ga ta kasra ni mo ga ba ma ho kango bara ibe nye kuna ja soro ka tla ga lahara kuna ja soro ala ko no gambara jile no qala ta'al ala ko ala ko taleno faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa suratu taha ko nana faman tabi'a hudaya kuni moga tu ala ka kanango fala yadhillu wala yashqa ite filite kuna go ya fana ni tu ala ka kanango kana ju islam ya ni tu ala islam ya ko ite fili ite kuna go ya fana ibe tagasira jele nye kono ya ka barake no ka ta la ala fana soro nit gale ala ka kana ko kana me o de islam yayi ala kara dina jira chugo o de ko o de kana sira nani be islam ala fana ita ala kara ka tagasira ke kana sira tibulo de ala ka me kisho ma wa qala ta'ala ala ya fa ala kula talendo faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kuni moga turale ala ka kana sira ko fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna o tila mogo te sira o te fujunu fana siranya jumai ka foko labna sa ko toroba yo siranya tasoro mogo mana kana sira ta isa tola te sira ko jalagi winya la ala wala hum yahzanuna ko te fujunu fana parce que fujunu ngara jumai ni bina bo dugu dola ka ta dugu dola ni boro kadi be fujunu ni fonctionnaire mitra ka bo yan ka ta fa na fe ko yan ka na be fujunu mais islamé sa to te fujunu mi me kana sira kan ka fo ka bina boro bina ko kada ataro o fujun ta soro ate sira na taro fa nye ala ko kambela jide wa hadhihi ash-shari'atu hiya as-siratul mustaqim
silamɛya ka taga sira ko de sira kilennen ye الذي هو الطريق منعم عليه من النبيين والصديقين ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ minnu ye olu ka taga sira de silamɛya ye nabi ɲumanw ani sidikinaw mun ye kiraw tiɲɛtigiya ani shuhadaw olu ye sedusu ye ani mɔgɔ ɲuman tɔw olu ka taga sira de tɔgɔ ko silamɛya ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma وأنت أيها المسلم في كل ركعة من صلاتك ربك anw minnu k'an ye silamɛ ye an ka seli bɛɛ la jogo kelen o kelen bɛɛ la an bɛ suratul fatiha kalan an b'a fɔ a kɔnɔ أن يهديك الصراط المستقيم an b'a kalan ko ala k'an kana k'an bila sira kelen kan ihdina siratal mustaqim ala an kana k'an bila sira kelen kan siratal ladina an'amta alaihim ala ye nɛɛma kɛ minnu ye olu ka taga sira an bila o de kan ghayril maghdubi alaihim idimina minnu kɔrɔ olu ka sira kana bila o kan dɛ wala dhalin mɔgɔ filiw kana bila o ka taga sira kan ala dimina jɔnni kɔrɔ o de yahudiyaw ye jɔnni fililen don o ye nasaraw ye yahudiyaw bɛ tiɲɛ dɔn ka tila ka ban ka kɛ o kama ala funna olu kɔrɔ nasaraw bɛ ka diinɛ min kɛ u t'a ɲɛ dɔn yɛrɛ u b'u kunfɛ olu ye mɔgɔ fililenw ye olu b'u kunfɛ dɔrɔn donc an bɛ ka nin kalan fatiha kɔnɔ don o don ko ala k'an kisi olu ka taga sira ma n'olu ka taga sira sera an de b'o kunbɛn ni bonya ni karama ye numéro ni 31 nin bɛ ka kalan hali minnu bɛ 31 kan n'u bɛ siri u bɛ fatiha kalan silamɛ nafili bɛ 31 kan n'u bɛ siri u bɛ fatiha kalan n'u bɛ imamu nɔfɛ ni imamu wala dɔɔnina fana ka kelen ka dugawu kɛ u b'a fɔ ko amina fana ko ala k'u kisi yahudiw ka taga sira ma u bɛ bɔ la ka tila ka tɛmɛ ka taa 31 ni numéro kɛyɔrɔ la tuguni donc est ce que dugawu bɛ nana ale ma a ma minɛ ale ma ala k'an bɛ kisi o ma وأن يجنبك طريق المكتوب عليهم والضالين an yɛrɛ b'a ɲini ala fɛ fatiha kɔnɔ ala k'an kisi mɔgɔw ka taga sira ma ala yɛrɛ funna minnu kɔrɔ ani minnu fililen don حينما تقرأ سورة الفاتحة an b'o fɔ tuma bɛɛ n'an bɛ ka suratul fatiha kalan التي قراءتها ركن من أركان الصلاة ركعة k'a sɔrɔ fatiha kalanni ye siriki dɔ de ye jɔ bɛɛ la n'i m'a kalan jɔ min o jɔ bɛ tiɲɛ f'i ka segin o kan rukunu don seli tɛ se ka ɲɛ fatiha kɔ n'i m'a kalan bɛɛ ka seli bɛ tiɲɛ an b'o kalan don o don ka tila ka taa an yɛrɛ ye yahudiw ka taga sira kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma فتأمل هذا الدعاء ومقصده وثماره dugawu ni an ka jateminɛ kosɛbɛ han n'o ye fatiha dugawu ye laɲini min b'a la ani nafa min b'a la an k'o jateminɛ a laɲini n'a nafa إنه يعني مخالفة الكفار والتشبه بهم a laɲini min b'a la o de ye ko ka kafiru fɔngɔ ɲɔgɔnya ani an ka n'u ladege fana o de b'a kuma faamuya o de b'a faamu b'a kɔnɔ ala k'an kisi ka taga sira ma o kɔrɔ ye jumɛn ye an k'u fɔngɔ ɲɔgɔnya an ka n'u ladege a laɲini o de ye لأن تشبه بهم في ظاهر يورث محبة في باطن ka d'a kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ye u ladege kɛnɛ kan i y'u ladege kɛnɛ kan o b'a k'a fɔ i kɔnɔ yɛrɛ i b'u fɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ladege kɛnɛ kan a ka kɛnɛ kan lahala la siga t'a la i dusukun fana b'a tigila mɔgɔ fɛ i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ a ka findon cogo de ka di ye i b'i labɛn ten de donc o y'a kɛnɛ kan na mais i yɛrɛ kɔnɔ fana a kanu fana b'i la siga foyi t'o la o de la Umar bin Khattab n'a tun ye fatu kɛ dugu o dugu minɛ k'o kɛ silamɛ dugu ye ni silamɛ dugu kun tɛ a bɛ saba minnu bila yen k'olu ka yenkaw kalan a b'a f'u ye k'u yɛrɛ kɔlɔsi hali ye mɔgɔ ka findon cogo la a b'o f'u ye u ka findon cogo k'u kɔlɔsi o la parce que laban na n'i y'u ka findon cogo kɛ u yɛrɛ ka lahala kana taa diya ye ولهذا توفرت الأدلة من الكتاب والسنة dalilu caman nana kuranɛ kɔnɔ ani suna kɔnɔna na على الأمر بمخالفتهم o dalilu ninnu kuranɛ ni suna b'a yamaruya k'an ka yahudiyaw ni nasara fɔngɔ ɲɔgɔnya والنهي عن التشبه بهم إبعاد المسلم عما في مضرته ala b'a an gɛn ka bɔ u ladegeli la mun na parce que u ladege ye tɔɔrɔ ye silamɛ ma n'i bɛ k'u ladege dɔrɔn a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ma a tɛ kɛ nafa foyi ye ma a filɛ u nana bila k'an ka démocratie kɛ hɛrɛ yera la wa hɛrɛ foyi ma y'a la an foyi t'a la f'an ka tɔɔrɔ Afiriki bɛɛ bɛ fitinɛ kɔnɔ bi démocratie nɔfɛ jɔn y'a d'a ma nasara ninnu k'an ka démocratie ka diya kɔnɔ an filɛ a tɔɔrɔ kɔnɔ fanga sigi o sigi fitinɛ de bɛ wuli yanni fanga ka sigi wa hali ni fanga sigira fana o t'a fitinɛ fana bannen an ɲɛ b'a la cogoya min na
mali dronte fambe de do giye fon fanu ya nai uga tabulo ke ti ke yoro shini herabe ba ko na be toro ambe ko demokrasi kan tara ko ni ba ko ambe ni musala no te uga ko be bete na ka dron herata ko la fiya fo ta ko لأن أعمال الكفار باطلة kada ga kafiru ga bara bela jini bara gwansan na fatu ga bara fuila abe toroko wa masa'in qala uga wuli ga jabe fili mo kala ga kuma ga bla ku yere ki ga jamana sharad la yere te fili alam yan la mbando ko kala mariya ga keta ko ka to fe kabe mo do de tawlo ga jeggu hakli jagaba ko ga adama do nga nyeta dina te fili wa jamana bisa ka tanye no chugodi aw hakli de babu ala tay ale bada ba doni ale tate hakli ko ye hakli bisa ga ala place ta chugodi uga tabul befi wan nihayatum ila al halal uga koko abilaba halaki de ma uga koko naw dunana abilaba sira mori halaki sira ala ka kisama فجميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلق kafiru ga bara fawo fa ga ko fawo fa fiye ba bela defo ba bela ngaw kan mo de to do no te defo bu ga fembela يمنعها أن تتم لها له بها منفعة fiye min ba lo de ba sabati ka fo ko na fatte ka sorala uga ko fiye ba bela na fatala hal ni kan mo ga bu na fa bala na fa foi tala قال تعالى ala yo dia korne ko nala ko والذين كفروا ko mo ga mun ngara kafiru ye أعمالهم كسراب الطيرة ko ga bara be na fo sugo ndeganji يحسبه الظمآن ماء ni sugo ndeganji be kuma kono ni min ko to ya ye abiki wona go jibe nyefe be kuma kono kata mi no ga bila klima fa be na fo jibe sirati ma jala nyefe حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ni sira ye ba tro foiti kafir ga bara be tene ubaye ku ga bara ko na fa bala ngabuna ku ce mina na fa foitara fanga demokrasi ga ko na fa bala fle ambe nyabara toro de bala ni ese ga nyama era kurti ga bala sina pasi na fatala abe ko musugo ne ganji ubulo jibi nyefe ga tro foiti abulo ko here bala ngana duna ko na ba toro de bala kafir ga bara be de wo chugula nugo akan ngaka na fa bala buna wolo mina ga toro Allah ba te kuce here la fi abela ba ga toro dira وقال تعالى ala go ala ko ta lelo مثل الذين كفروا بربهم ko mo mun bana ala la ka kafriya kulu ga misalai mi أعمالهم كالرماد uga bara nyumaw ala ba misala ke na fa buri mugude اشتدت به الريح في يوم عاصف fiye ba ci do ni buri mugu to na faraka ni fiye do na be ga chugodi ba be ta ta na foti to ko bona kafri ga bara be teni لا يقدرون مما كسبوا على شيء we baro baraka o ti jabi fo sorala parce que bara gwan sawlo o be dine mina halni ala bato asira fe wala ala bato do na la hala sara fo itala o wuli ga jomi nge saratala o be na fulu min do ala saratala o ga bara be teni ala kam be kishama ذلك هو الضلال البعيد ko de fli mini anu chien ro ga janyo na kosebe o be ga boli ku be ala ko la nga sara fo itala bi se na fu abana fo le burja to farakuru ngani fiye na ba ta katana jugamna الأدلة الشرعية تحذر من تشبه بالكافرين dalura wonnana no ye sharia ka kuma ye mu man bali an kana yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni kafiru ye له السريع انتباه غير المسلمين فيما يفعلن بأهوائهم sharia ye bali kɛ bali min jɛlen do kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ mɔgɔ min tɛ silamɛ u bɛ baara min kɛ olu numu na silamɛ kana a ladege u nɔfɛ il faut ka baaraw ye k'a to yen عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال amnana abu sa'id al-khudri ala jina la ma qala kara sallallahu alaihi wasallam تتبعن سنن من كان قبلكم la tattabi'unna sunana man تتبعن سنن من كان قبلكم kira ya fo ka gelare na ha ko islamo bina tugu mo do ka ta sira ko mun ko no nye abina to ka ko le dun taw ki de wala be kede tikata la be ke abina to islamala
dina mo mun ko nanya ko ka ta sala no mene ka ba ke ya fote nun to ke sabaka kuma gala ka paka be ke siga tala شبرا بشبر ni e sibru nya kilenge abe tu ko sibru nya kilenge وزراعا بزراع ni e no nya kilenge abe tu ko no nya kilenge حتى لو دخلوا حجر الضبي لاتبعتموه hal nu duna koro wo kono ka be tu ko ka duna fe koro wo kono قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى sabo kala kalama ki kama jone ma قال فمن i kama yahudan nasara de malakara ko nulu te ko kama jone ma nulu te اليهود والنصارى kun kama lu yere de ma islamu bunu to islamu ko na ka tu jongo yahudan nasara kra ni fo wa afla kebi 31 ginta mo jira nueli yere ginta mo jira uga fembe mo jira ambe congé burundi abe nasara ka feti congé nueli nueli jonga feti nasara congé de pagi jonga feti nasara ala kala de ka kumalo kame tu ko yere de ka fembe la ya fo ka be ke wa on bena wakati mati قال صلى الله عليه وسلم ala kala wona wona ci ba ma من تشبه بقوم فهو منهم koni moga yere bo nyogon fen manton fen fe ki yolu do de nasara de jari yere bo nyogon fen nasara yi nasara do lahara yawlu de jara yolu do de ni yere bo nyogon fen ki yolu do de قال تعالى باسم عباد الرحمن alay aga jondo tanu kolu mangutu alay mangutu min polo mo aflele ko والذين لا يشهدون زور ko wala ga mo nyine mo wala sran baga bo mo nyekute usudo batara ko fanshila batara ko jumen sisan dono de ba tafsir ga nyafayin قال ابن سيرين bul sirningo هو الشعني ko batara ko de kafiru ga fetuye عيد من عيد النصارى nasara ga feti de bole ka ko batara ko nueli de batara ko 30 de batara ko alay mo ko tanu munu ma son husin do ala munu sen bo ala ku yere mina ma ka to ala wo mo tanu wala ka go mo la وقال مجاهد mujari fara mi faye en korola أعياد المشركين ko mushriku ga feti bede to ko batara ko bede zuri kafiri fa ga feti de batara ko وله موي أن تهار da hagu fana nyogona fo kafiri feti de to ko batara ko parce que sharatew ni fem te islam ga sharatu batara ko de pasala ga dinate batara ko de do وعن عبد الله بن عمرو قال sabado ga kuma ga na abdullah ibn amr fana ko من بنى ببلاد الأعاجم kuni mogo sigira shawara do ga dugula sham te islam oye وصنع نبرزهم yuga feti ku no fe fetim to ko neruzu ومهرجانهم wal maharajan yoku no fe سبى بهم حتى يموت yu bon foga nyogonya fi saraki to la halaka ibuga dugula وكذلك الشرقاء يوم kuma القيامة la haranu la yara ira be wulu no fe esigira bena kafir dugu do ma ibuga fetu ku no fe ibu bon nyogon fi o ga la haraw la fana ni saraki to chugula kiyama do kibe wuli wulu no fe anu tate we on tai amasi du chela le on le na sigon chela anya utan chela ka ngal da hala bla ko la hala beta male kafir dugu de wa nasra dugu do wa yawda dugu do wa ulen na anya ngal la hala bla ko tata o de ko ga jugu mo ga mi siguru chela o de ga telenga o ga la hala ta o ya ta lahara wulla ka farahu kan lahara kuna na sige mi chala e ga chala ga tlaki ga dine bla ga tlaku take o de ko ga jugu den fana taytu ala kam la ni kisha نصوص الشريعة تعمل مخالفة الكافرين sharia ka mo bebe anya maria kanga kafiru fongo nyogo nyanga no bo fe nyogo nyanga وإسلام عفو عليهم الدين الدينية والدنيوية uga bara be anga mabwa bera bara mi uga dine bara yi ango to halu ga nye ku anga be ka toy islamo re jira ana كان قبل الإسلام مرة مشابهة الكفار من أصلها islamo ga tu kafiru go kula de islamo ko tige ka lili tige re ka kana ke ku to yere de pew yise musina islamo alili re de bonga boy wala sa kana ke mo bana ta islamo be ga lili turu yere ja ku yala dini alili bon mais islamo de be ga lili turu yere ye ففي صحيحين
andana bugar ni muslimin gono خالف المشركين ko islamogu ka mushriku fango nyogonya أحفوا الشوارب ko be ka chugodi ko islamogu unungoro shutige وأوفوا اللحى ko ga bosu toyi muna wala saka kafiru fango nyogonya nasara bu unungoro shidige jam baye ka bonshidi ubu unungoro shitoyi ko janya ka so ka bonshidi ko islamogu bonshidi nya ka unungoro shitige wala saka fango nyogonya وروى أبو داود عن شداد بن أوس على سورة نانا أبو ذر كنا سبب يا مفلس شداد بن أوس ولا جنود ما عن صلى الله عليه وسلم قال قال كاتشيلو خالف اليهود كذا يهودي أو فانغونيو كنيا فإننا صلنا في النغالهم يهودي تسوى سيرني سورة وسينا ولا في خفافهم وخوفو تسينا وسينا وما قص لما قاسينو كسورة وسينا نخوفو وسينا ولا سأقول فانغونيو كنيا ولا سابو بلسينو كسورة مسيري كنا وسينا ala kara mesini saboye almamiyala katuraka sabara basena wala sam monga ma ko ya do fango nyonya ulunu ga sabara te tilba ko da katuraka tin samay ubo nyogon tan ni bone ka boy wala saka kana ke hali bato ke chiko ka be fo nyogongo ko islamo ga sini sabara usena fadaga yawdo ti sini sabara usena wala saku fango nyonya akara islamo ko ko sabara re sini reke daga re otowa ya ga misi dollar mo bi kelere mo bi ga mo misi ko na re tibuka sini sabara ka so de suna re nga dabara no ko ya do de fogo nyonya mene uruti sini sabara usena kala ko musama ikhla an alayk tiga sabara min sena kuma tara kuma ala fe to kara lo ga sharai uti sini sabara usena ala kara sawa yora kuka sabara tusena ka sinlai harisa do beno ala kara kuka sinin sawa yena mun ci bama atura silla ayaga sabara pula ba sana ka bla karafe bebe ni harisa mun kalama sababu tawo ka blu karafe sabo kono ko wawi nana male ka fogo sabara sili interla ka to sili kono koni wala be ga sabara bo sili bale sabo kama e ga sabara bo ka bla ki to sila fran ta bo ka bla ka to sila akoko wahi kurama na koy silbi gene sabara nga jibla na le ka fo ko no ko be nga sabara ko odi ato nya boga bla kasro ka fu na bi do misri ko naga sabara yana ga sinnai aba jibra fe no ko bala bo joshi ka bala kasro ka do nga sinnai donc ka sinin sabara wala kara ga sunali na kuye jume ko ga yawda do fa nyonya وروى مسلم في صحيح أنا مسلم فناقا صحيحولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الصيامين وسمع الكتاب التفسير ko difference min be islam ga sunga chugo ani hal kitabu ga sunga chugo che ko le sugrudu ye parce que islam ga suna sugrudu bala hal kitabu tala sugrudu tala no le sura fana du lus no garani dumuni mi o de suguri abana ute wuli ka dora do ali wula fete dumte donc ala ko islam ma ko ga suguri du su labana o de sundo chugo différencier donc ma ala différencier du bato ka chugo nyon che o kuye me wala sa an anu la de fola nanu u nyon soro fen fen ama tabla ku take o la la nana ni ke chugala ka suguri dun tolo ga dinana naslamo ga dina suguri dun bala wala sa ka dinna fla bo nyona وروى أبو داود وابن ماجه وحاكم أننا أبو داود كنا عن سنن ابن ماجه لا عن حاكم لنا في المستدرك وسهو أن صلى الله عليه وسلم قال حاكم يجرى كاس حال لو قال كرب صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا كسلا نبي تو أقرأ تلينو معجل الناس فترة تاني سلامو بوغا سنتيغا تليا يعني يهود النصارى يؤخرون كذا يهود النصارى ولوغا سنتيغا بيا خارا فوت بيكادو كسلامو بوغا سنتيغا تليا ني كليب بنا دوغا سنتيغا وكنا ديبو دوري ماكو ni ala kara ka kuma sallallahu alaihi wasallam o man islam be suntige ni kle binadra ambe suntige na yawdo ga suntige fo dibi ka do joni o jogota o le shiawe shiaw tu suntige fo dibi ka do
kada ka shaw ka dinere yawda dinere ala ka amra jini kisham do ni be dabara manga ma ko ka alu kitabu fongo nyonya ميلاد المسيح حسب رواية اللقاء وكما اسلامي اجرا ka fo alu kitabu amu fongo nyonya ya nganu la de 31 ke ni ula de ni nueli ke fana ula de ni o te be anga dina kono anyen nasumunu kalolu e shire ka fo ka te be angula de ka foila ko ga dina ma ko armariya ko dinya ko anganu la de gala mate ala bato ko ma anganu la de ni sila ko be ka te Allah kra ni jira na sallallahu alaihi wasallam o mana muna kuma min asisa kuma ku kelawde isa re ka bangni na karatu godi ميلاد المسيح حسب رواية اللقاء wira ga biblu kono nouveau testament kono luka ga bi injili kono andana chugodi amba to gode nyako nala sonano هل احتفل المسيحيون الأوائل بمولد المسيح؟ yananga o kuma fo ambe ni ngal mi nge yali chrétien fala fala munun te manolo e nueli fete wa bi ma fete ni nueli fete dam na kuma jme yali isa ga wakati chrétien ko ba ke wa o mi rutu take o de ni ngal sisa للمعروف عن المسيحيين الأوائل لم يحتفل بيومه min donne no ni siga tala ka donne no nyere la o de chrétien fala fala munun te wana o lu ba de ga nueli ke ku de nueli ke ku tado kuma fete ke utado ko isa bangu dio ndo mi ku to re no re abangana kalo jume ngono uto do o kalo kilo julu uto do fala mo ku to do kada ka ku to ka hakilla ka ko dina do ay kuma ke isa re ma jira la ka ka ke fana ولم يعرفوا بدقة اليوم الذي ولد فيه isa bangana dongre mina jati lu ku to dongre ndo ka fo do ino ina fo le 25 wode do ku to kalama لكن موت المرجع النقية عام 756 na chrétien nyemo ko nyo franyo nga ka ero ba to de ke kustante nga jamara ko nana wa tro nye eglise u shini sika pato ga chiko tiklenye ndo ga nyo fo nyo nya fembela ale chrétien nyemo ko le kana ku ga be ka ta sara tele ta ka fo nyo da lo nyo che wo ga shara be ko bara o shara ko do na be mi nga ko ka no li fete dam na yene wawle ko mujuma nikiya dum to ko nikiya de akra yene no kay mbay ngara yino wu benaga kalweli kodo fetila odoni wu benaga kanani ala saba kodo do no trinité kala ke sabay o be nana odoni yo be sebe ka do ka parce que nala ka be kuma bilu na wakore ko aw ko dana ala ba ko aw do nyonte ya nahanu nazalna zikra nahanu aw ko baraka fukara kilinte do be faraka fani debe faraka yani deni ni sanuma se ka faraka fa an deni ni sanuma ni debe se ka fara ala kan kaga sabay yole je tayaw je tebe ne ka sala ala ka ala ko sabab gora yene kan ne ko fara sigi senga yene ka ko ne ka na fete o be gara yene majmani kiyala تم اتفاق على اعتبار 5 ديسمبر في التقويم اليوناني wubena kan kalangire ni bambulo garabu wa kalangire ni bambulo na me ka to ko ke tenemi yo kalangire ta ka bara ke no décembre 25 la ka be ka ko ka ke nueli doyi u ga fo ge sabanga na wala ya ke banga ni nyo cheti ya danga ni atala وحضر من اساقفه تقرأوا o do na ke ke nyemo ko na ke na kan ka damne mo ko ke me fran bidro ka tase ke me saban tali wo shigima o nyemo de tume akina ka do وسوى على ذلك اليوم وبنا le 25 ani dalumie يشعر أطول ليلة وسط النهار في العام olugo ko samono suminga jan san su beye ko de 25 décembre suye ni bi fitlena 24 la su na 25 suye ko su de ga jan san su beye 25 kile ko ka suru kile beye yo o foni mirna mi ko abe yohana ga ijara isa bangedo ko nora ba bora sufe dogolo bolo o nora bora munga ma ka su jan odo ko isa bangedo ka do su ko nora ba do bora ka je bege nora dogo olu bolo odo su de jana odo o su be jan do na ko de 25 usola ka 25 ta o la inde ma ko ke isa ka bangedo ite dalura ta la bolo parce que 25 be nene kono
bibulu ka ɲɛfɔli la fana isa bangena fondina kɔnɔna na nka fondina yɛrɛ ma taa tɔgɔ ma dɛ nka k'a kɛra ka saga gɛnɛ to kulu sanfɛ Yerusalem Bethlehem o wagati la nɛnɛ wagati de tun taa saga gɛn kulu sanfɛ y'o bɛɛ de jateminɛ ka sɔrɔ ka décembre ta k'o 25 ta nɔrɔ fana bɔra ka fɔ su min ka jan a kɛra o su de la k'a sɔrɔ su min ka jan o don su jumɛn 21 su de ka jan san su bɛɛ ye décembre 21 su ni bi kɛra tile 20 ye su in na o de su ka jan san su bɛɛ ye 21 su parce que o su janya ye heure 13 ani miniti 57 ye a tilefɛla janya ye heure 10 ani miniti 3 ye nka olu filila la ka 25 de ta k'o k'a ye وبار يزداد النهار وقت الليل ka d'a kan olu bolo ko 25 donna ni 25 donna dɔrɔn ko tile bɛ commencer ka janya sisan mais tile min ka surun tile bɛɛ ye o de ye 25 tile su min ka jan su bɛɛ o de ye 25 su ye u y'o de kɛ dalu yɛrɛ fɛ sisan ka 25 su ta k'o kɛ Isaka bangeni ye donc o dalu ko ye wa dalu ko tɛ hakilina ko de don i n'a fɔ an yɛrɛ ka mɔlidi ko bɛ cogoya na o ɲɔgɔnna dɔrɔn de don ka bɛn ka dɔrɔn k'ala kɛra bangena arabi wari kalo tile 12 ka sɔrɔ lasuru t'a kuma na yɛrɛ bɛnkan don bɛnna ka dɔrɔn ka ta de ka k'a ye siyaw de ka bɛnkan don Dawla Fatima mɔgɔ de y'a bɛnkan dilan k'ala kɛra bangena arabi kalo tile 12 u bɛnna ka nin bɛnkan dɔrɔn ne tɛ dalu wɛrɛ t'a la chrétien fana ta y'o ɲɔgɔnna bɛnkan de dɔrɔn a bɛɛ kelen lasuru t'a si la فلما كان من المسيح مثل ذنوب ذو النور olu bolo ko kumana komi a fɔra ko isa bangeno su ko nɔrɔ fanga bonyana وزنته في الأرض nɔrɔ fanga bonyana dugumakolo sanfɛ kosɛbɛ كما ورد في إنجيل يوحنا o nana injila min na Yohana ka injila parce que injila in ka ca u bolo de injila ye 4 de bibulu kɔnɔ injila 4 de bɛ yen nɔ injila fɔlɔfɔlɔ ye Matthieu ka injila ye filanan ye Luka ka injila ye sabanan ye Marcos ka injila Marc naaninan ye Yohana ta u b'a dɔn ko Jean ka injila o 4 de bɛ injila 4 tɔgɔ b'a bɛɛ la k'a fɔ karisa ta nka Isa ta ye jumɛn o t'a kɔnɔ Matthieu ka injila Marc ka injila Luka ta ani Jean ta mais Isa ta t'a la injila ninnu ye Isa ka histoire a bɛ komi ni mɔgɔ min mɔgɔ ka tariku sɛbɛn o ɲɔgɔnnaw de don dɔrɔn n'o tɛ injila yɛrɛ tɛ Paul ya Paul ye mɔgɔ dɔ de yahudiya don a bɛ n'a fɔ silamɛya la dɔ bɛ yen ko Abdulayi ibn Sabayi i y'o histoire mɛn yan o de mana fitinɛ wuli silamɛya la wa ko ale tun ka kalifa ye o ɲɔgɔn de ye Paul ye texte a bɛɛ kelen ye u bɛɛ ka yɔrɔ ye kelen ye o ye yɔrɔ min joué silamɛya kɔnɔ Paul o ɲɔgɔn de yɔrɔ joué chrétien kɔnɔ k'a fereke k'a ɲagami parce que o donna masakɛ min bɛ yen nɔ o tun tɛ chrétien fɛ min tun bɛ Hérode o tun bɛ hakili la suri jamana de kunna a tun bɛ ka Jérusalem bɛɛ mara a wagati ale tun bɛ ka mɔgɔ bila mɔgɔ mana tubi ka don Isa ka don chrétien la u k'a bɛɛ minɛ k'a faga a ye mɔgɔ min bila o ɲɛmɔgɔ la o de ye Paul ye u yala ka yɛrɛ ka kuma ko ka danabagaw minɛ k'u faga Paul ka baara kun de n'a ye danabaga min a bɛ t'o kɔfɛ o bɛ faga mais a nana ye fagali tɛ ka mɔgɔw bɔ a la o bɛ k'a tɔ fanga bonya ka taa fɛ a bɛ plan de dilan sisan k'ale donna a la ale bɛ don a la cogo di k'ale taatɔ Damas Syria k'ale ni Isa ye ɲɔgɔn sira la o y'a sɔrɔ Isa ka yɛlɛnni kɛra ka ban olu ka fɔ la o y'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra ka ban k'a jiginna k'ale kunbɛn sira la ko f'ale ɲɛ fiɲɛna a don k'a taara k'ale ɲɛ yɛlɛ k'o k'ale ma ko Paul mun na i b'i yɛrɛ fili ŋɔni sanfɛ k'ale ko n kan ka mun kɛ k'a ko k'i yɛrɛ bɛ taa kɛ dawa kɛlɛ de ka mɔgɔw don n ka diinɛ kɔnɔ o tumana Paul de wulilen filɛ sisan ka yala diɲɛ kɔnɔ k'ale donna chrétien Isa y'ale ci Isa yɛrɛ de y'ale ci sisan mɔgɔw ma ka na ni hakilina dɔw ye minnu ma Isa ka kalandenw yɛlɛ la Isa ka kalanden Boutros ni Pierre ninnu ma kuma minnu fɔ a bɛ k'olu fɔ Jacob ma kuma minnu fɔ a bɛ k'olu fɔ i y'a mɛn Matthieu ma kuma min fɔ a bɛ k'olu fɔ Timothée ninnu ma kuma minnu fɔ a bɛ k'o kuma sugu fɔ parce que ale ko kisili donnen bɛ ka taa Isa la dɔrɔn a banna hali ma pratique kɛ k'i bɛ kisi a bɛ n'a silamɛ ka fɔ sisan k'i ka da la ka fɔ Ala kɛra kira dɔrɔn kisi la a banna hali ma baara wɛrɛ kɛ o y'ale ka akida ye Isa ka kalandenw ka akida la ni limani ma baara kɛ tɛ kisi o de bɛ Yakob ka livre kɔnɔ Nouveau Testament na
donc ale nana hakina jugun ne ka chrétien tura kunga ali muso kelen furu ko flate furu ko le hakina de corinthiens na ali be hakina de to te isaka kuma te chrétien kana muso fula furu ko le ka hakina do ay ko le ka kuma la be corinthiens de la ale kelen livre musulman bible ko na kelen ga livre sebane abe livre mugambo akile ngali livre sebane bobo le ko nouveau testament o berbe jate wahayu bolo parce que kama saba ko kala de wahayu diga ka usebane polga kuma be wahayi de gola de chrétien be tura kunga chrétien be film na bi polga chrétien dalen be ni ba ki ndara bla bun sabay gala hala dura be kelni wala wala ko ci den pol wala ga kuma fi hali saka kala no ga kuma yi ay livre mun sabay nga ci ka ta dugula ka ci ya ira saci ulle farafa ayu aka ga no testament ay livre ci ka ta courant katla ka dora ci ka ta corinthian ay do sebe ko romain katla ka do sebe ko timothée ka do sebe ko kulusi donc ale rek kelemi sima hadu ta bela ta fo mugana o bebe jate wahabi ni parce que kala de waju aka be sebe kama sebe ku donc pour ga la hala ni isa ga wakati ya mai sai ngala wana kana ku isa jigina ko ga kuma ale ko ga leci kasro ga be fi ka be tura ku ga mo fana dalla katla ka tuka ko o chogolati tana wakati sira nya bashi tala min ba ko sina ngolo sira bashi tala mais la meka nga suna kede parce que on rega sina ngolo siri re na kala halai atan kuna ko sirim sa kala sawara ire fo suna nga to ga nyine ma kuma dodi imamu do ga to ga ke ka sabara to ga silna mo go nyafe suna nga to ka ke mo ka do ka be pasa kara ngono ka te daga ka sirin sawara ire ni mo kam ya ka muso ngo kelere pasa tan kuna ko ya la kara ka suna do abe dabara mo ngama ka lu ka fa ngonyo nya donc wala na dabara mi ngama ka jira mo la ka fo nelin 30 min fena nga dine fa nga dine ta nyoxo soro foila halu ire ga dine ko la tulu foy tala anya sibo de kama ala ka dawla ina ala ka anjidi famana hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi